Oh iya, Malang itu kan luas ya. Gimana ini keluarnya seperti apa? Detailnya itu seperti apa? Jadi habis Lebaran itu kan saya pulang dari Medan. Jadi pas hari Selasa habis Lebaran itu tiba-tiba saya demam itu sore gini asar gitu Pak Ustadz. Tapi sebelumnya udah batuk, udah sakit juga. Berarti sudah berapa lama ini? Berarti semenjak habis Lebaran aja ini sakitnya? Iya, udah 13 hari. Kalau yang mimpinya seperti apa? Mimpi buruknya? Mimpi buruknya ada nggak? Kayak nampak jalan kenceng gitu, luas gitu. Apalagi ya? Sering mimpi buruk? Kalau yang dulu sering mimpi buruk, nampak ular-ular gitu sering. Kalau sekarang udah jarang lagi. Ya, jadi kalau sakit itu di jam-jam tertentu itu menandakan bahwasanya sakit yang dirasakan itu karena gangguan, karena gangguan jin, ya. HP-nya ditaruh, terus airnya didekatkan di kanan kirinya, supaya suara ruqyah ini meresap di dalam airnya, sakitnya seperti apa tadi? Sakitnya di jam-jam tertentu tuh kayak meriang gitu kah? Meriang, dingin dulu baru demam gitu Pak Ustadz. Nanti kalau malam itu batuk terus nggak ada henti-hentinya, nggak bisa tidur saya. Jadi demam sama batuk ya? Iya. Iya, ditaruh HP-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla salihin. Engkau Maha Penyembuh ya Allah, mudahkan kesembuhannya mbaknya ya Allah, bersihkan badannya dari gangguan jin sihir ain ya Allah. Qul law kana al-bahru midada li kalimatu rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimislihi madada. Qul law kana al-bahru midada li kalimatu rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimislihi madada. Sembuhkan mbaknya ya Allah, mudahkan kesembuhannya ya Allah, bersihkan badannya dari gangguan jin sihir ain ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul halikul bariul musyabbilahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Mudahkan kesembuhannya ya Allah. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul halikul bariul musyabbilahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Mudahkan kesembuhan mbaknya ya Allah, bersihkan badannya dari gangguan jin sihir ain ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tadlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Apa yang dirasain? Dingin. Yang panas tadi, yang pusing tadi? Tidak ada. Sudah hilang? Yang tenggorokan tadi gatal? Udah nggak gatal lagi Pak Ustadz. Habis ada udah agak plong gitu.